ای در غرور نفس بسر برده روزگار، برخیز کار کن که کنون است وقت کار. ای دوست ماه روزه رسید و تو خفته ای، آخر ز خواب غفلتی دیرینه سر برآر. آمدن ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، بندگی خالصانه، ماه شناخت و معرفت، ماه توبه و مغفرت، ماه بندگی و مسئلت، ماه خدا، ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم، ماه نزول رحمت و ضیافت بیکران الهی، ماه شکستن بت‌های نفس و سجده عشق و درگاه معبود یکتا را صمیمانه به شما تهنیت میگویم. امیدوارم همگی از سفره پربرکت فیضهای الهی در این ماه بهره‌مند شوید. با پاک ساختن نفس، خضوع و فروتنی در قبال پروردگار جهانیان، دلها و جانها را در آسمان رحمت وسیع الهی جلا داده، محیط سرشار از نشاط و معنویت در زندگی خود ایجاد نمایید. بنده را در گوشه دعاهای خود اضافه نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони гиромӣ, хуш омода ба канали мо. ай ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгиритон. бародарони гиромӣ, чӣ қиле ки мебинед, мо дар метрои Чопистан қарор дорем, 4 этажа. кадоме ки ҳиҷома кадан мехоҳам, марҳамат бинанд иншоалло дар хизматем. чӣ қиле ки бародарам мебинед, ай данадарам омадагин, ай ғарм омадагин. хуш омадед ҳама каса бародаро. чӣ қиле аст ехтон? беҳтарин боша. чӣ қиле бародар, гарм шудеса? хеле бародар, чӣ қиле? беҳтарин барномаҳо. ина бародарони азиз, бародарам омаданд. биёед иншоалло дар хизматем. 4 этажда қарор дорем. номера ба адресо аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо: самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиумная паста барои простатит, миноксидил барои ғафз кардани риш, масла хилби барои дарди гурдаҳо, капсулаи сиёҳдона барои тамоми дардҳо ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. бо нархҳои дастрас барои шумо дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.